عریش، اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تھا۔ ہوا کے زور سے رحیمہ کے بال ہواؤں سے اٹکھیلیاں کرتے رہے۔ رات بیت رہی تھی، لیکن رحیمہ ابھی تک اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی تھی۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے یوں ہی بے حس و حرکت کھڑے ہوئے۔ ہوش اسے تب آیا جب فجر کی اذان اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریبی مسجد سے مؤذن کی بلند آواز پر سکون ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ قریبی مسجد سے مؤذن کی بلند آواز پرسکون ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس خوبصورت ندا سے ہر شے مسرت میں ڈوب رہی تھی۔ رحیمہ کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ وہ تحیر و تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں چھت پر اتنی رات کو کیسے؟ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اتنا شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوری چھت کا دروازہ بند کیے بنا ہی بھاگی تھی۔ اسے سانس بھی چڑھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے شہناز کے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند دوبارہ دستک دینے لگی تھی۔ نیند کے حکم پر اس نے سر تسلیم میں خم کر لیا اور پھر آنکھیں موند گئی۔ شہناز فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئی تھی۔ آج انہوں نے رحیمہ کو نماز کے لیے نہیں جگایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رحیمہ پہلے کبھی نماز کے لیے نہیں اٹھی تھی، تو اب خراب طبیعت میں کیسے اٹھ جاتی۔ انہوں نے نماز پڑھی اور رحیمہ کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ کمرے کی لائٹ انہوں نے جلائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئیں۔ 9 بجے کے الارم پر وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ رحمان اور راحم کو جگا کر کچن میں آ گئی تھی۔ ادینہ اور امینہ صبح کے وقت سو رہی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ راحم اور رحمان کو خود جگاتی اور ان کے لیے ناشتہ بھی بناتی تھی۔ لاؤنج میں راحم اور رحمان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک ایک بلی میاؤں میاؤں کرتی چھت سے نیچے آ گئی۔ رحیمہ بھی اٹھ چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آ گئی۔ ارے، یہ بلی کیسے آ گئی؟ چھت کا دروازہ تو بند ہے، راحم نے تعجب سے کہا۔ رحیمہ کو اچانک کل رات والا منظر یاد آیا۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ بھائی، وہ کل میں چھت پر گئی تھی اور کنڈی لگانا بھول گئی تھی، اس نے نادم ہو کر کہا۔ یہ سن کر راحم کو سخت غصہ آیا۔ رحیمہ، اپنی عقل کو گھاس چڑھنے مت بھیجا کرو، پہلے ہی کم نقصان ہوا ہے ہمارا، جو تم اب گھر کے دروازے کھول کر چوروں ڈاکوؤں کو بھی دعوت دے رہی ہو۔ راحم تلخ ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہماری حفاظت کی ہے۔ انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب تم رحیمہ کو ایسے مت ٹریٹ کیا کرو جیسے وہ یہاں کی ملازمہ ہے، شہناز نے اسے ٹوکا تھا۔ دونوں کچھ نہیں بولے تھے۔ وہ بلی دور بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ وہ بلی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ماما، یہ بلی کتنی پیاری ہے، میں اسے رکھ لوں اپنے پاس؟ رحیمہ اس بلی کے قریب بیٹھ گئی اور اسے پیار کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ بلی ڈر کر چیخیں مارتی ہوئی الٹے قدم سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بھاگ گئی اور چھت پھلانگ کر دوسری چھت پر چلی گئی۔ رحیمہ حیرت زدہ تھی۔ لو بھائی، تو جانور بھی اب تمہیں پہچاننے لگ گئے ہیں، رحمان نے تمسخر اڑایا تھا۔ بات تو کچھ اور ہی تھی جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ رحیمہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور خفگی سے پوچھا۔ یہی کہ تم بہت پاگل اور بے وقوف ہو۔ رحمان نے اپنی بات کی تشریح کی۔ بس کر دو تم رحمان اور راحم، بجائے اس کے کہ تم اپنی بہن کی طبیعت پوچھو، تم دونوں تو اس پر ایسے چڑھائی کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری حریف ہو، اور اس پر زہریلی باتوں کے تیر چلانے سے تم دونوں جیت کر کسی سلطنت کے سلطان بن جاؤ گے۔ شہناز بیچ میں بول پڑی۔ پلیز مما، آپ ایسے شو مت کیا کریں جیسے آپ صرف رحیمہ کی سگی ماں ہیں اور ہم دونوں سوتیلے ہیں، کبھی ہماری بھی سائیڈ لے لیا کریں۔ راحم منہ بنا کر بولا۔ شہناز نے تعصب سے چہرہ موڑ لیا۔ رحیمہ، تم کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، شہناز نے کہا۔ سعادت مندی سے رحیمہ اٹھ کر چلی گئی۔ شہناز جانتی تھی کہ رحیمہ کو دیکھ کر رحمان اور راحم کی زبان پر ضرور کھجلی ہوتی رہنی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے کمرے میں جانے کو کہا تھا۔ توبہ ہی ہے، رحیمہ کی حرکتیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل کرتا ہے۔ مما کو نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے اس نے اپنا، ڈرامے باز۔
रहमान मुंह में बड़बड़ाया। रहीमा कमरे में आई और अपने बाल कंघी करने लगी। इसके बाद उसने बालों की चुटियां बनाना शुरू कर दी। उसकी आंखों में धुंध सी छा गई। उसने आंखें मीच कर खोली तो देखा आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि उस नीली आंखों वाले लड़के का अक्स था जो उसे मेंशन में मिला था। उसने आंखें दोबारा मीच कर खोली। आईने में उसका अक्स नहीं था बल्कि उसी लड़के का अक्स था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में अजीब वहशत और पुरस्रारियत छुपी थी। उसकी रूह लरस गई। वो कांप रही थी। ममा, उसने शहनाज को बुलाया। ममा, दूसरी आवाज पर शहनाज कमरे में आ गई। क्या हुआ, बोलो, शहनाज ने पूछा। रहीमा के पसीने छूट गए थे। उसने शहनाज की तरफ देखा। ममा, वो शीशे में कोई है, देखे ममा, वहां मैं नहीं हूं। वो उंगली से शीशे की तरफ इशारा करते हुए बोली। शहनाज हैरत से उसे देखने लगी। उसके करीब आई और दोनों ने बैक वक्त आईने में देखा। वहां रहीमा का ही अक्स था। वो खुद भी हैरान रह गई थी कि थोड़ी देर पहले तो वहां उस लड़के का अक्स था। ओ हो रहीमा, ये भी कोई वक्त है भला मजाक करने का। नाश्ता बना रही हूं मैं, बाद में ये मजाक कर लेना, अभी वक्त नहीं है। शहनाज समझ रही थी कि रहीमा मजाक कर रही है। वो दोबारा किचन में चली गई थी। रहीमा ने आईने में देखा। अब उसी का अक्स था। वो आईने को छू कर देखने लगी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अपने होशो हवास में उस लड़के को देखा था। उसका सर दर्द कर रहा था। वो अपना सर थाम गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेड पर आकर लेट गई। उसे लगा था वो पागल हो जाएगी। रहीमा नाश्ता कर चुकी थी। नाश्ता भी उसने बड़ी मुश्किल से किया था। उसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। घर में रहकर वो बेजार हो गई थी। अदीना और अमीना अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलती थी। अपने बच्चों को भी वो संभाल कर रखती थी। उसने सोचा अपनी दोस्त मावरा के घर चली जाए। सलीना तो अब थी नहीं। ममा, मैं मावरा के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, उसने शहनाज से कहा। इजाजत भी उसके लहजे में शामिल थी। तुम्हारी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं है रहीमा, पहले ठीक हो जाओ फिर चली जाना जहाँ तुम्हें जाना है। शहनाज ने उसे इजाजत नहीं दी थी। मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगी ना, अभी मेडिसिन खा तो ली है मैंने, कल तक ठीक हो जाऊंगी, उसने जिद की। रहीमा, बात मान लिया करो मेरी। मैं अब कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि जितनी दफा भी मैंने तुम्हारी बात मानी है बुरा ही हुआ है। कल चली जाना, लेकिन आज नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। शहनाज ने उसे किसी सूरत मावरा के घर भेजने को तैयार नहीं थी। रहीमा खामोश हो गई थी। उसने मजीद जिद नहीं की थी। ठीक है मम्मा, उसने सादत मंदी से कहा। वो ऑफिस में था। रहीमा की याद उसे शिद्दत से सता रही थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर व्हाट्सएप पर उसे मैसेज भेजा। कैसी हैं आप, उसने मैसेज लिखा। 2 मिनट में ही उसे रहीमा का जवाब आ गया था। मैं ठीक हूँ पहले से, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ, उसने खुरमई से मैसेज लिखा। वो खुद को अब पहले से ज्यादा हशाश बशाश महसूस कर रहा था। रहीमा से बात करके उसे अपनी जिंदगी में रौनक सी महसूस होती थी। कुछ देर बात करके उसने फोन रख दिया। रहीमा भी फोन रख चुकी थी। वो बार बार रुमान के बारे में सोच रही थी। उसने सोफे की पुश्त पर सर रख लिया। आप कितने अच्छे हैं रुमान, आप मेरी कितनी फिक्र और एहसास करते हैं। उसके चेहरे पर यह सोचते हुए मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके दिल ने यकायक कहा था कि काश रुमान हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में रहे। उसने चौंक कर आंखें खोली थी। उसके दिमाग ने दिल से कहा था कि भला कौन किसी के साथ हमेशा रहता है। बहन भाई तक साथ नहीं रहते, यहाँ तक कि दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। शरीके हयात, हस्बैंड वाइफ तो उम्र भर एक दूसरे के साथ रहते हैं ना। अपने ख्याल पर वो शॉक्ड होकर रह गई। उसने अपने दिल और दिमाग को टटोला था। आज इस रात से पर्दा उठ गया था कि उसके दिल में रोमान के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो उससे इश्क कर बैठी थी। ये मोहब्बत और इश्क उसके दिल में आज से नहीं, बल्कि रोमान के लिए तब से था जब पहली बार रोमान से उसकी मज़ार के पास मुलाकात हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। उसे खुश होना चाहिए था या गमगीन, वो समझ ही नहीं पा रही थी। ऑफिस से वो रात को घर आ चुका था। खाने से फारिग होकर उसने फ़ोन उठा लिया। रहीमा दोपहर से ऑनलाइन नहीं हुई थी। उसने फ़ोन रख दिया। रुमान, आज जुनैशा का फ़ोन आया था। उसकी अम्मी मरीना से तमहीद बांधती थी। वो उससे ज़रूरी बात करना चाहती थी। क्या कह रही थी वो, रुमान ने
तजस्सुस से पूछा। वो कह रही थी इस वीकेंड या नेक्स्ट पर तुम्हारी और सौदे की मंगनी कर दी जाए, ताकि सबको मालूम भी हो जाएगा कि तुम्हारी और सौदे का रिश्ता पक्का हो गया है। मरीना की बात सुनकर उसके दिल में कसक सी उठी थी। ठीक है मम्मा, जो आप ही और आप मेरे लिए करेंगी मुझे मंजूर है। उसने फर्मा बरदारी का मुजाहरा किया था। वो खुश नहीं था और इस बात पर उसे भी हैरानी थी कि इस खबर पर उसका दिल खुश होने के बजाय मखमूम क्यों हो गया था। रहीमा। अचानक उसके दिल ने रहीमा का नाम पुकारा था। इस नाम के जहन में आते ही उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। अभी जुनैशा को फ़ोन करके बताती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से तुम्हारी शादी भी कर दूँ, ताकि सौदे आ जाए और उसके आने के बाद मेरी उदासी और तन्हाई भी दूर हो। तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं तन्हा होती हूँ और बेजारियत भी होती है। मरीना की बातें रोमान सुन नहीं रहा था क्योंकि वो तो अपनी सोचों के दलदल में फंस गया था। मरीना उठकर कमरे में चली गई थी और उन्होंने जुनैशा का नंबर डायल किया था। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि किस्मत में कुछ और ही लिखा था, और जो लिखा था वो कोई नहीं जानता था कि किस तरह जिंदगी बदलने वाली थी, रहीमा की भी और रोमान की भी।